Incha file mi ngabo yo file lana ya TV no file no chomi ogbe ke asafo mi ni oyo ni ato mi Samuel Anankano late Kanola Ebijimi we Divine Rose and Shine Ministry je waji ona wone o file so mo ngbe yo o file beside me Kremesi ye Wallace New Road no ona si won to won ni la me fiale ke Christopher alake la o mo wo fo mo wo je woni kufe kukamisu no won to ni Christopher anake kan yo mo oje woni beri mo ko ba ka ke ko be ni be o ke Christo jamo ehin ke o ko ke de Egypt number omo na me ko pe egbe no ese ko na gbe ni eni mba na me na mana ame ye o me ko me na me nyeme etu o me se ame ke o kwe ni eni ni wona ne ehin ka won sanu anye ko nyeye no jiri so mo na so ye omowomi si me fira ye ka aswani be woni no won to Christopher efale ake ni so mo je woni no woni woba this year won ake Christopher ekoko me woba fita wo ni to ake be won sie yo wa nutumo ewe mo no jeja so mo tumi pe so ba no twene no ni moko ana keke ewe mo hu ya konika mo no sumo ko ko so 23 20 to 25 22 eke na akpiti yeli na ba ye ne manesa anye fie ne ke ka mi da afi ni to ake ne je wo yi no Israel be yi no to na yo mo aye na ka akpiti festival ne yo omowo mi aye Yesu amade hu mi so omowo mi pe ayo na ka akpiti ye no won to je le fa anu ake ne je woni si ka ba ni na bu e wo chemen wonyemen ni wo ka hinsi beni ni bia mi wa ni ngene numba fe wodromo no ha ni wo ha meko ka ha meje woni ka mo ko kanu ko ftile esale ke numba ten si wo ye wo timi wala ke numba ja no wa na wo fe ka wonu cho hianyam yo wa jo mo fia mo ni ko nwe no hoyi no ka atu ni yo wa ba fe jo mo ya bu amen o fine o yi wala don yo wa ajobo